You take it. Very good. Yeah. This is yeah. Last kaya ako ginadala na kautangan. Kahit ang lumin naman sa English na nga yun. Salamat! Thank you. Baba. Tayo matatao. Yan, nandito na kami. Nagkakalokohan na naman po. Ayan na naman, urumpukan na naman. Ayan na, tara na. Dito ano lang kami. Maraming bawal. Ayan, pag nagsalita ka, hindi bawal. Yan, ito po yung araya at punta tayo ng dam. Parang no, kung titingin parang may mukha na medyo na gano'n. Parang, alin yung arayat? Parang may nakahiga. Oo. So, yeah. Parang yung nose niya. Nose ko, parang tingin ko ito. Baba. Parang malaking no. Parang si yung French na sabi yun. Doon na tandaan diretso. You can pass there, Frank, if you want. I don't know kung ito nakakonek ka. I'm not sure. Yeah, you can. Like this. Yung kambing. Ah ouais, t'as l'air de là-bas. Yeah. Yeah, you can go there. On va y aller, il y a moins de monde. Aga. Ito pa uwi, yan may... Okay. Tataba ng kambing, oh. Yan, tataba. Tataba. Siguro pag titingin mo T'as magiging... vu l'argent de la route, chérie? Parang gusto ko na maging vegetarian. Ha? Parang minsan gusto ko maging vegetarian. Comment ça peut Pwede rin. Ba't ba na nasa lababo? Dans les jeux, on a plusieurs vies. Bah Oui, voilà, bah, comment vas-y, écoute, t'as plusieurs vies, t'es contente. Pag nakaamoy ka ng lechon, patay. Nakalimutan mo yung vegetarian mo, makakalimutan. mo yung baboy na kinakain. Gusto mo maging vegetarian, pero naamoy mo yung na baboy, nakakalimutan mo. Ganun talaga yun. Ay. Pero darating ang panahon na ganun nga. O anong, di ba? Ayan, dito na tayo. Ang ganda na po ng daan dito. Dito po yung may binili kaming lupa, pero hindi na namin alam kung saan. Hindi, alam ko pa yun. Yung kung saan. Tu vas t'amuser du milieu, accélérer un petit peu, freiner, puis c'est un peu cool. Sila Luzon. Tatabi sa atin si Samuel. Checkpoint. Ah ouais, c'est un checkpoint. Ah bah tiens, on peut commencer là, non? Yeah. Ok. Tu verras comment ta famille là. Après, là-bas, il y a virage. Ça, tu verras. Ça. Bawal dapat ako mag-film. Là, c'est Pero juste pour hindi niya t'habituer à alam. conduire comme ça. Ah, vas-y, raconte ce que tu fais. Et là, tu laisses pas ton frein tant que t'as pas roulé. Tu vas faire comme on y a, tu vas pas rouler. Là, tu laisses ton frein. On arrive. Là. Et tu lâches quand t'es prête. Ah, bon. Est-ce que t'es prête? C'est du monde derrière ou pas? Non? Allez, vas-y, c'est bon. Tu le mets. Oui, le merde. Amuse-toi, ça, le vélo, c'est Minecraft. Non, alors si tu veux rouler sur la route, là, tu dois être là dans les deux lignes. Tu vois les deux lignes? Là, c'est le bas-côté. Par contre, aux Philippines, il n'y a pas trop de lignes aux Philippines. Amuse-toi. Tu dois sentir la voiture. La vitesse, sentir. Et après, pour tourner là-bas, tu vas avoir un petit peu quand tu vas rouler. Là. Peut-être que tu as mis avec le frein, l'accélérateur pour t'amuser un petit peu. Tu gagnes bien, t'as ton moment. Ah ouais, là, c'était là-bas. Tu gagnes ta- Tinuruan mo ako, pero hindi ko ginagawa yung mga ganun. Maganda kasi parang Sige, try mo ulit ako, okay? Ah, automatique, franchement. madaldalong ka magalaman. Magagawin ka. Ça va? Yung iba gusto lang. Bien. Il y a tout pour les ans, ça. Encore 5 minutes et puis on a 200 km là.
pas peur avec les cyclos. Vous avez aussi les Philippines, aux Philippines, sur les cyclos roulent mal. C'est bien, non? Après, la maison tout passe une automatique aussi, comme ça, quand t'arrives à Montpellier. Il y a des virages. Ralentis un peu, ralentis. Là, tu vois, t'es parti là-bas. T'as pas de la voiture. C'est pas peur, regardez ça. Ah bah c'est une Sunbo. C'est le même. Vraiment, c'est un nouveau modèle, ça. Il était juste en blanc. Regarde ta voie. Et Samy a raison, tu dois toujours regarder pas devant là, tu dois regarder loin devant toi. C'est un peu comme en moto, c'est pas. Si tu regardes loin et là tu vois que tu prends bien ta ligne, tu le vois. Faut pas regarder là. Quand t'as aucune visibilité en face, tu ralentis. Ralentis. C'est toi Quand t'as aucune visibilité, tu ralentis. Tu vois un truc comme ça, tu vois, il est long, tu vois pas bien, et puis il y aura des gosses. Là, ils vont la première. Voilà, c'est bon, exercice. Toujours regarder ses distances de sécurité. Ikaw magpaturo ka rin. Ça nous rejoue, il y a Oo. des concentrés. Pag hindi siya busy, di ba? Les couches. Pas mal là. Donne ta tour, non? Kapag may ulit-ulit ka na. Eh? Buat talaga. Dahil sa mani. Ikaw gusto mo. Oh. Ah, wow! Bago na. C'est comme hier quand on est dans la montagne, là. Oh, la voiture elle prend mieux la vitesse, ça touche 100. Puis elle est lourde. Dami na may property. Oo. Madami na nga property, ano? Tu tournes à gauche. Ito, nara na rin, no? Parce que tu auras plus de main. Droite par la gauche. Tinataray naman na nila, no? Ako, dito maganda makabili ng lupa. Kasi maganda may ano. Ano siya. Droite, là, tu fais ça. Et si tu vois que tu Mayroon ng ano. pour aller, tu passes par-dessus et tu prends. Ano ba tawag doon yung ganon? Bumba. Oo. C'est s'amuser. Ano to? Kainan na rin. On va prendre ça doucement. Kasi kainan na rin doon. Yun lang may pool. Malangaw kami. Eh, may poultry dito? Ah? Inaano pa lang. Ginagawa? Yeah. OMG. Mahirap yan. Tu vas prendre les dents, tu vas Malangaw. Buti nga sa N yung poultry nung sa ano na ano no. Kasi Kung hindi, patay. maraming nagrereklamo doon. Tu auras plus de main et Ito, ang ganda na. Property. Les chiens sont toujours chez eux. Ralentis un petit peu, tu vois, là, toi, tu sais pas trop, là, t'as bien cher traversé, les gosses, tu ralentis un petit peu. À l'arrêt, et tu freineras pas. Alors que sur le manuel, tu freineras pas. Ah non, mais tu regardes pas, là. Négocier. Ça va le voir, hein. Franchement, moi, rouler manuellement, ça me va, hein. quand t'as un mauvais instructeur, c'est bon. Bon, maintenant, moi, ça va tout seul. C'est comme une automatique. Vas-y, pense pas. Ça devient automatique. C'est ça qu'il faut faire. Pourquoi jusqu'où on va aller, c'est le coup, ça va aller. Là, tu peux ralentir. Gauche, tu ralentis. C'est un bout de paix en même. Allez, toi. C'est où, ça? Ah, ta voie, elle est là, hein. Essaye d'éviter les crottes, là, si tu peux. Ayan, hanggang doon yan. Après, tu récupères ta voie. Paakyat. Di pa na, nadaanan na ba natin yung ano, lupa natin? Parang oo, doon pala. Nadaanan na, di ba? Kasi ano to, dulo na to eh. Avant, ça a été juste Ouais, avant la route. ouais, ça s'arrête avant, c'est tout nouveau, ça aussi. Ah, c'est tout nouveau ça. Avant, il Ça était passe pas. pas à droite. Regarde ta voie. Après, tu feras. Après, t'habitues à prendre la droite. Ang bilis talaga pag automatic. Ouais, je sais, ça va. Après, tu vas rencontrer. Ah, c'est tout nouveau tout ça, hein? Yeah. Yeah, Beautiful it's here. connected already. It's Ah, connected c'est already? I think Tumagala. We can drive. Let's see. Up to where? Joli, hein? Wow. Après, il y a un pont. Un bon point. Mag-accelerate. Regarde ta voie. Regarde ta voie. Regarde ta voie.
ito. Ito na yung una parang viewpoint Oo. na yung kaya lang mainit pa. Kaya lang tingnan mo na basura. C'est le garage sur le May camion. basura na ba? Ça va. D'accord. Dapat On va mettre en talaga. virage. Anihin nila. I think this is the viewpoint na. Freine un peu. Parang ito na yun. Enfin, déjà, c'est mieux. Attends. Ulala. Here is like bitukang manok, ha? Et vas-y, tout doucement. Et quand tu vois que tu animal, tu freines. I think I never been Il doit t'arrêter là pour montrer comment gérer le volant ici. Là, donc tu peux sur la gauche, hein, tu montes pas avec ton nez. Là, Montre-lui comment faire le seul tournant avec le volant. c'est-à-dire. Parce que là, c'est comme c'est très serré. Faut utiliser le volant, c'est bien. Upa. C'est vrai. Ah, c'est le début. Je crois qu'il y a un chimpanzé là. Maganda din dito ang park. May, May mga kabaksan. wow. Belle route ici. C'est un peu vague, hein. Ah ouais. On va poursuivre après, hein. C'est vrai qu'on va être en Ouais. avance ici. C'est là qu'on a dû acheter les terres. Ah. On va faire des lois pour Pero ang problema mo dito, wala pang mga title ang mga lots dito, no? Puro ano lang. That's the problem kasi baka may malaking congressman na kanya lahat, di ba? No? I mean, that's the problem. Hindi mo hawak yung title. Là, tu vas pas trop. Je crois que là, il y a un trou net. Freine un peu parce que je sais pas si Oh, I think it's already done, no? Yeah, I think it's already done. Wow, nice road. Ralentis un petit peu, c'est bon. Ganda na po ng road niya. Pang mag-aalang. Ah non, je crois qu'il y a les tracteurs là-bas. Ala. Ah, yeah. Elaret laba. Yeah. Regarde, bonjour à tracteur. après je te montre comment faire pour toi. C'est celui-là, ça Hindi sert pa à- tapos. Ralentis un petit peu là. Tu peux mettre à court. Hanggang doon sa C'est tractor. mieux, les sacs. Regarde, pas ta courbe, c'est que tu vas trop vite. Dami pala tayo ng kalaro dito, Kinke, oh. Dala tayo ng sako. J'entends des proutes dans mes oreilles. T'as pété ça? Non, non, j'ai prout, c'est pour ça. Non, ça c'est très mauvais. Hein. Inututan kami kanina ni Esam. Ang bantot ng utot niya. Ito, ano ito eh. What the fruit. Ganda ng lugar. I like it. J'ai travaillé. Yan na. Gusto ko yung mga ganun. Allez, arrête là. T'as vu quand tu freines vite? Il commence à bien. Et quand tu tournes, après, tu te redresses. Hop, il faut trop de laisser comme ça. On est où pour que tu vas prendre un peu, mais bon. Ça va. Tu la baisses. Moi, t'as besoin d'être temps, tu fais ça. Second. Bah, tiens un coup. Des fois il est dur, hein, parce qu'en fonction de la personne qui était avant toi, Tout à l'heure, tu veux tourner, toi t'es comme ça. Tu tournes, regardez. toi tu bloques. Tu vois. Moi je sais pas, tu mets ta main gauche pour aller à la gauche. Tu fais ça. Hop, et tu tournes. Elle repasse par-dessus, ainsi de suite. Et à un moment ça a bloqué, là je suis bloqué. Là je suis complètement à 45 degrés. Là tu peux pas tourner plus. Là, Ah, là, tu vas doucement normalement. tu fais ça. Et tu contre-braques, Et après, explique-lui. tu contre-braques. Et d'abord tu fais en marche arrière. Contre-braque, Là, si je recule, là si je recule, je reviens à ma position initiale. Donc si tu fais, hop, tu contre-braques. et tout doucement. Parce que tu peux. Ça, on le fera dans une prochaine Ouais. leçon. Parce que plus tu roules doucement quand tu contre-braques, plus tu vas récupérer de la. Tu sais? Bien sûr. Mais ça faut que tu sentes, hein. Ouais. Ça, c'est compliqué, ça. Non, non, c'est. Tu passes là. Ça, par contre, il a raison de montrer parce que moi, je suis au pif, moi. Ouais. Tu vois. Je passe une. Ça serait tout drôle, maintenant, de partir comme ça en voyage, je pourrais plus, hein. Passe. Puis il n'y a pas de place ici, hein. Il n'y a pas de place à l'arrière, en fait, hein. Là, tu sors. Là, Ah, pardon. Et souvent, quand tu as un fond comme ça, braqué, comme ça, et tu redresses, hop, là, t'accélères, le volant va se remettre tout seul. Tu vois. Voilà. C'est ça, c'est la direction assistée. C'est ça. Tu veux le faire? Moi, je sais pas te la bonne. Je le ferai plus fort. Tranquille. On saura. Et hop. Ah, bah, bah, Nahihilo talaga tayo. Ah, ouais, doucement.
Là, c'est bon? Ouais, tout doucement. Doucement. Jouer ton feu sur là, tu frappes sur le frein. Là, tu joues ton feu. Quand tu portes la vitesse, ne va pas. Ah non. Non. Quand tu regardes. Et là, tu relâches tout doucement ton frein pour prendre beaucoup de vitesse. Et je vais. Oui. Voilà. Et là, tu peux frapper doucement. Voilà. Voilà. Tu vas là, tu vas doucement. Ton pied est pas entièrement. Un petit peu à côté. C'est pour ça, comme un accélérateur, on a inversé. Un peu. Ouais, mais là, je suis Ok, je comprends pas. C'est comme un accélérateur, mais inversé. Tu sens? C'est bien pas. Incroyable. On va pas encore là. Un peu, vas-y. Vas-y, Marc, tu vas voir. Des comptes, là, voilà. C'est faire un début tout complet. Ça va prendre un peu comme ça. Maintenant, tu relances le sens là. Allez, tu vois, ton pied, c'est un peu doucement, tout va. Pas vite. Parfait, on va pouvoir conduire à Manille. C'est bon, vas-y, allez, on va. Allez, on va. Ça va? Ça va quand même, non? Franchement. Je sais que tu t'attendais à pire, non? Fais une grosse accélération pour. Voilà. T'as les deux. Voilà. C'est sûr, c'est ça. Ça, tu vois. Okay, maintenant demi-tour. Good morning po sa lahat. Breakfast. Nabili ko lang po yung may cheese. Then, siyempre, sinangag. Labahin. Pong mango is life. Marami pa pong mangga. So, we need to eat mango kasi sa France walang mangga ng ganito. Kakaibang mangga yan. Mas pinakamasarap sa buong mundo yan. Ito cook na to. Yan. Chorizo. With Chinese sausage. Alis na naman kami. Punta po kaming 4 sa Robinson. Again and again. Happy kids. Si Osh po kahapon nag-drive. First time niya mag-drive kasi si Osh is afraid of driving. Pero ano na po siya driving lessons na siya. Ano? Kasi 20. How old are you, Osh? 22? Ça faut couper ça. 22 years old. Isang po 17 no, nagpass ng driving license. Medyo Ça 25. Misa. Si Bianca si Tamera. Ako dalang taon daw ako nagpass ng driving license. So around 30 something ano, nung nasa St. Martin kami. So mga around 30 mga 34 ganun ako nagpass. Kasi syempre alam mo na kailangan ipass doon. Kahapon nag-drive ako kaya lang din nila na hindi po nila na video. Pero sabi ni Sam, galing ko na mag-drive. Joke. Naninibago lang ako kasi syempre yung road parang natatakpan ng mga ganito po no. So yung road di talaga maraming dahon-dahon, may mga puno-puno. So parang na ano pa ako naninibago. Tsaka iba po yung hatak nung car na to kaysa sa yung car namin sa France. So parang naninibago ka. Yung ano po, yung pagpreno, yung acceleration. So, parang every car parang iba-iba talaga po, no? So, kailangan mong sanayin, lalo na kung hindi ka talaga nag-drive. Yan. Punta tayo ng Gatchao. Wala kami masyadong video kasi alam mo naman tayo, hindi talaga vlogger. Hindi ko pina-vlog yung ano namin sa bahay. Kasi, sobra pong init to now. Very, very hot. So sad din sa France, grabe po ang fire, no? So almost ilang hektarya na po yung nasusunog. Almost malapit po yung sa amin. So it's very sad kasi ang ano po ng malakas po ang hangin doon lagi. Meron po kaming hangin na sabing tramontan. Pag yun po dumadali, it's like mga 3 weeks, no? So tapos very arid pa po. So ang dami talagang nasunog, pati mga camping vacation places na campings, no? So very sad talaga.
mahirap din. Kaya ngayon talagang mag-iisip ka na rin kung saan ka bibili ng house na po. Kasi kahit minsan residential, minsan yun po yung problem sa Europe na po. Kasi yung reshuffle of the planet. How do you call reshuffle of the planet? Global warming. Yeah, global warming. Na ano na natin yan, no? Parang you can feel yung global warming. So we have to take care of our planet na kahit paunti-unti lang na po. Yan. Ito po yung Gatchawen, yung pupunta sa restaurant ni Ka-Farmer. Pag dumaan po kayo dito, medyo masikip lang, pero nakakadaan naman. So, yan. You need, just be careful na po kasi syempre maraming mga obstacles, but nakakapas na. Basta nung marami siyang mga signboard. So, mabilis hanapin na po. Dati hindi, parang last year wala pa. But this year, napansin namin ang daming signboards. Kasi ang dami na rin pong kumakain. So, open po sila ng Saturday, Sunday. Ayan. So, maganda magpabook po kayo kung gusto nyo ng kubo-kubo na po. Kasi syempre, lalo na kung madami. Ayan. So, alam ko may page sila sa Facebook. So, you have to check that. Tinda-tinda, streets of Philippines na po. So, ang daming tricycle, mga kolong-kolong. So, you have to be very careful to that. Ay, share akong funny kay mama kasi nung pagdating po namin, we give her 2 bracelets na kami gumawa ni Osh na po. Kasi yung mga gifts namin sa mga kababaihan, mga girls, ay puro bracelets na bumili kami nung mga gemstones na tourmaline. May sites po kami sa internet na website sa France na binibilhan ng mga ganun, yung mga maliliit na stones na ganito. Yan. So, ganun mga ginawa namin. Then meron ding mga malalaki na aquamarine. Basta maraming kinds po na different na stones pa. Kasi akala mo pag green, puro jade, hindi naman po. So, hindi ko masyadong maalala yung mga names ng stones. So, ginawa namin si mama. Tapos, nung nakatawa kasi yesterday, sabi ni Osha, why Lola's giving me the bracelet that we do? Yung pala binigay sa kanya. Yung bracelet, nakalimutan na po. Yung meron na siyang something talagang hindi niya na 100% na mga bagay-bagay nakakalimutan niya na po. So, binigay niya kay Osh. So, ako naman, pinaalala ko sa kanya. Sabi ko, kami nagbigay nun. Kasi dapat ayaw na ni Osh na sabihin. Pero I need to tell her na talagang medyo nakakalimot na talaga siya. So, kasi syempre 84 na po. So, ganun talaga. So, pag ganun, wag nating seryosohin na po. So, we just have to make like parang funny things na matutuwa siya. So, kami naman ganun po yung ginagawa namin. Kaya parati kami joke lang. But, kasi the purpose of our vacation is to make her happy na po. Kaya lagi namin siyang ngayong pumunta kami ng Robinson, di namin sinama kasi mapapagod po. Kailangan niyang nakaupo na rin. Marathon po itong mga to, lalo na pagka dito po kasi kami bumibili ng mga damit-damit. Kasi syempre hindi po kami masyadong bumibili sa France na po. Sa online sila bumibili, usually mga binibili nila na po. But then me, I always shop here kasi I like yung mga mark natin na po. Mas gusto ko yung pagkakoton ng sa atin. So dito po ako bumibili. Si Frank ganun din, kaya makita niyo po puro damit niya, puro kultura. But this year, sadly, wala pong masyadong t-shirt yung kultura, no? Kasi rainy days, may mga raincoats yung mga binibenta nila. So hindi na naman yata makakapunta ng Manila. Gusto sana nilang mag-Mall of Asia, kaya lang di naman namin kayang hindi na rin kaya na masyado ni Kuyang mag-drive papunta doon kasi syempre Manila is very mahirap mag-drive sa Manila. So si Frank sabi niya kaya niya daw, pero ako ayoko kasi maraming pulis doon. Huli kami. Anyway, kaya baka hindi po kami makapunta. Tingnan natin, baka gusto ko sana ma-experience nila yung magbabas lang kami, then after we take jeepney. Kaya lang sa sobrang init ba lamang hindi makakayanan ng
mga bata na po. Si Sam siguro kaya, pero si Ocean tingin ko hindi. Kasi iba talaga po yung init ngayon. Parang ayaw namin naman laging naka-aircon. Hindi po kami nag-aircon. Kasi si Frank medyo fragile po siya kasi na 2 times Bell's palsy na po siya. So, be careful kami sa ganon. So, mas prefer namin na naka-open lang yung mga windows at night pagka medyo fresh na po, no? And then, electric fan lang. Arayat. Ayan, tingnan niyo po yung karton. Mahirap overtake ka. Pero malapit na po kami sa Gatchao. Magta-turn left na po siya. Ayun, may ka-farmer na. Ka-farmer's lechon. Ayan, konti na lang. Ayan. Pag dito po kayo dadan, may mga, ayan, kita niyo yung ka-farmer. Ayan, dili ko na kayo dyan. Pag kayo ay kakain kay ka-farmer lechon house. Ayan. Ito. Masikip-sikip lang daw. Lalo na paghapon, medyo masikip kasi maraming syempre naglalabasan naman po yung mga tao kasi medyo hindi na masyadong mainit kasi sobrang init. As in, sobrang init. Akala mo summer po. Di siya medyo nahirapan kami sa init. Pero kahit sa Pransa, ang init din as in, El Nino din po. So, rest lang. Ka-farmer again. Basta, red yellow po yung kanyang sign. Yan. Ka-farmer. And, another sign here. Ayan, ka-farmer. Ayan. Mahirap lang. Meron po dito ayan, may naka-stop na kotse dito. So, mahirap estudyante. So, ingat lang sa pagdadrive. Madami pong bata. Lalo lang ngayong uwian na po. There's another ka-farmer here. Lapit na. Dito kami dumadan kasi mas mabilis po kaysa yung dadan kami ng Mexico, Santo Domingo, Santa Ana, Arayat. Ang layo po. Siguro we win mga 30 minutes na po. So, or more. Kasi minsan may traffic po doon. Traffic. Pagka po kayo, dadan kayo ng mga town proper, ma-traffic. So, dito kami dumadaan sa Gatchao. Bali na expressway kami. 30 pesos lang po yata yung bayad. Kapagod din po mag-SM kasi takot ka ng lakad na po. So pag umuwi ka talaga badidong talagang plakda ka din. Yan. So, tulog si Sam. Tulog. Sleepy. Sam sleepy. Sam kayo matulog. Spent many money at Tom's World kasi ako po nakahuli po ako ng isang where is it? Ganito, parang keychain.